Započnemo predstavljanje denominacija hinduizma od religiozne tradicije, kašmirskog šivaizma. Sjajan uvod u ovu temu jeste knjiga koju iz sveg srca preporučujem, Consciousness is Everything, The Yoga of Kashmir Shaivism. Kašmirski šivaizam je posebna vrsta šivaizma, koja ne pripada ni astika ni nastika tradiciji, već tradiciji tantre. Najpoznatiji filozofi ove tradicije bili su Vasugupta, Abhinavagupta, Utpaladeva, Ksheramadža, Swami Ramanju i Swami Muktananda. Najpoznatija literatura kašmirskog šivaizma sigurno su Vasuguptine Šiva sutre, Utpaladevino delo Išvara Pratyabhijna Karika i Kshemarađino Pratyabhijna Hridayam, kao i Bhattakalatine Spanda Karike Abhinavaguptina Tantra Loka. Kašmirski šivaizam je filozofija nedualnosti, to jest filozofija monističkog idealizma. Nastala u 9. veku nove ere kao spoj šivaizma, šaktizma i advaita vedante. Monističko ili nedualno, ponovimo još jedanput, znači da je svo biće samo jedno, kao i da je ono ništa drugo do sama svest. U smislu kvantiteta, idealistički monizam tvrdi da je stvarnost jedno, a u smislu kvaliteta da je od supstancije svest. Veoma je važno biti veoma pažljiv u ovim odrednicama, jer one sa sobom povlače i sve drugo. Metafizika je početak logičkog lanca objašnjenja. Jedan pogled na svet nužno vodi i svojim doslednim posljedicama. Istinski se zapitajte, u kojoj stvarnosti vi postojite? Da li je ona materialistička ili idealistička? U zavisnosti od pitanja prirode stvarnosti, zavisi i pitanje prirode našeg ja. Pitanje realnosti naše smrtnosti, kao i najteže pitanje od svih, pitanje smisla. Pažljivo preispitajte sva stajališta i poglede i ne donosite olake zaključke. Težnja istini je doživotno opredeljenje. Dobrodošli na Filozofski kanal, sve je jedno. Kašmirski šivaizam je poznat i po drugim nazivima. Trika šivaizam ili Šiva Šakti Tantra. Trika, kao što i samo ime govori, znači trica, trojka ili trijada. To je tako jer se u ovom sistemu, baš kao i kod Hegela, često se svodi na trijade. Gledano uopšteno, ova filozofija je identična Hegelovom sistemu apsolutnog idealizma. Baš kao što se Hegelova apsolutna ideja otuđuje od sebe postavši prirodom, te se i kroz čoveka i njegove duhovne tvorevine, trijadu, religije, umetnosti i filozofije vraća samom sebi, tako se i u kašmirskom šivaizmu Šiva spušta kroz razne nivoe, šivine manifestacije, na kraju vraćajući se svom samoprepoznavanju kao čistog šive. Svesti. Trika sistem govori i o tri nazovi boginje, para, apara i para, koje predstavljaju tri nivoa stvarnosti, nedualni, dualni i jedinstvo u dualnosti. Ime Šiva Šakti Tantra govori nam da je učenje zapravo iz tradicije tantre, što će reći da nije iz tradicije Veda ili pobune protiv Veda. Tantra je, može se reći, autohtona tradicija Indije, ezoterijska praksa na prvom mestu posvećena prosvetljenju kroz medijum telesnosti. Otud i poznate asocijacije sa tantra seksualnošću. Ime Šiva Šakti govori, kao što će biti reči u šaktizmu, o vezi Šive, apsolutne svesti i šakti, dinamične moći te svesti, moći koja stvara svet. Šakti je zapravo Šivin aspekt koji se predstavlja simbolično i kao Šivina žena. Treba znati da u tamil jeziku postoji i distinkcija Šiva, personalni bog, i Šivam, impersonalni apsolut, što odgovara engleskim terminima God i Godhead. Kašmirski šivaizam je spoj 4 škole: Krama, Kaula,
Pratija Biđna i Spanda. Danas, zahvaljujući dvojici velikih duhovnika, postoje dve škole. Pratija Biđna odgovara Lakšmanđinoj školi samoprepoznavanja, a Spanda odgovara Svami Muktanandijevoj iskustvenoj školi, doživljaju šakti božanskog blaženstva. Razmislite ukratko i o samom lokalitetu Kašmira i učenjima koje su se tu podučavala. Kašmir i Pandžab su najseverozapadniji deo Indije i oni predstavljaju glavna vrata za indijski podkontinent. To je tako jer se južno od njih prostire ogromna pustinja Thar, koja je prirodna barijera od zapadnih zemalja. Što znači da ukoliko se kulturno ili vojno širite ka Indiji ili iz Indije, onda morate i da prođete kroz ova indijska vrata naroda. Upravo zato i vidimo da su Kašmir i Pandžab prebogati različitim duhovnim tradicijama. Otud i Šarada 5. Najveći i najpoznatiji hram, biblioteka, centar učenja posvećen boginji Sarasvati, upravo u Kašmiru, centru svih znanja. Upravo tuda su 2000 godina pre nove ere Arijevci ušli u Indiju, donoseći sa sobom Vede. U istom kraju su i 1000 godina kasnije nastajale prve Upanišade. Još 1000 godina kasnije tu je cvetao i budizam, koji se odatle u vidu Mahajane širio ka Tibetu. Pre 8. veka nove ere Kašmir je bio centar budističkih studija i učenja, a od 8. veka, kada su kraljevi Kašmira ostali pokrovitelji umetnosti i duhovnosti, željni spoznaje tantričkih moći, počeli su dovoditi bramine iz cele Indije, zvanično radi učenja i sprovođenja rituala, te se tu i sadi seme šivaizma. Preci najvažnijih filozofa Abhinava Gupte donose šivaizam u Kašmir, te i od 8. veka nove ere vidimo razvijanje jedne posebne vrste šivaizma, advaitističkog ili kašmirskog šivaizma. Par vekova kasnije, tuda prodiru i Arapi, te i Mongoli. Oni sa sobom donose islam. Porazmislite sad. Vede nose prvo seme idealističkog modizma. Budizam i šivaizam takođe, ali isto tako i islam. Pogotovo njegova mistička tradicija sufizam, od koje će tu i u Pandžabu nastati sikizam, kao spoj sufizma i hinduizma. Neverovatno je kad razmislite o takvoj sudbini Kašmira. To je možda i najvažnije duhovno mesto na svetu. Apsolutno prelepa priroda koja u sebi ima semena svih monističkih učenja. Tu se u vodama, vazduhu, zemlji i vatri nalaze uvidi Ek Atme, jedne duše Veda, Brahman Upanišada, Šunjata i Nirvana budista, Tevhida i Vadatel Mutlaka, Islama, Ik Onkar sikizma, kao i na kraju Šivina Vilasa, ili ti igra beskonačne svesti kašmirskog šivaizma. Swamiji, in the Shaivite philosophy, you're the greatest living authority in Shaivism. The yamas and niyamas are an important part of this philosophy. These are important parts. Very important. Yes. In the Shaivite philosophy, the final goal, could you tell me, is it union? What is the final goal of the Shaivite? Final goal of in Shaivite philosophy is when individual unites universal consciousness. With the universal consciousness. And that universal consciousness is God. Universal consciousness you will find in each and every individual, but it is in the background. It is in the subsided state at this time. When you practice and meditate on some point,
explained by your master, then by and by this individuality vanishes in universality. And he experienced that universal consciousness. And that is the state of God experience. How do you even know when you're even approaching something like that, Swamiji? What are your signposts on the road? Memory comes in you. Memory Comes in you. Oh, I was universal consciousness already previously, and I didn't know it. I see. This is the sign of that experience. As if you've been there Memory, before, that as if you have felt there before. Yes. I see. Yes. Swamiji, this superconscious state that you kind of recognize when it hits you, you think, oh, I felt this before. Then what happens? Then what are the signs for a man or a woman into yoga like that? What do they watch for? Where do they go from They there? don't watch. They feel that consciousness, God consciousness, excess of joy, Happiness. happiness. No, not. It is super sexual joy. A sexual happiness. It is not individual sexual joy. It is super sexual joy. I say 100,000 million times more dense joy than that sexual joy, and it flows in each and every vein of your body. You are intoxicated with that bliss. And you just feel it But- over hours and hours or days? No, it remains only for 3 or 4 seconds, and the rest of life is intoxicated. The rest of your life is affected by that. If it remains, according to the theory of Abhinavagupta, if it remains for 1 hour, then this body won't exist. You It will die. be- Yes. You die. Yeah. You cannot You sustain. cannot tolerate. You cannot tolerate that intensity of joy in this limited body. You have to throw this, shatter this, have one with the divine. Like super sexual joy. It's just such a tremendous joy state. Do yogis go into this feeling when they die? Is this what death is to a yogi? Yes, That's why they don't fear Yes. it. They love it. they loved it. And they love They death. loved it.